देखें जी, ये एक फैमिली यहाँ अडियाला के बाहर पहुँची है और इमोशनल हो गए हैं जी, इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। इनकी जो बेटी है वो नबीन है। हम खास नौशहरा से स्पेशल यहाँ पे आए हैं हेमंत साहब के लिए। मैं खुद मेंबर हूँ नौशहरा में। हाँ, इसको भी लाई हूँ। इसका ये चाचा की बेटी है, इसका नज़र नहीं लगता। ये देखें जी, ये अलीमा आपा ये इमरान खान के लिए दुआएं कर रही थी कि अल्लाह उनको रहाई दे। आपकी दुआएं सबसे कीमती हैं। इमरान खान को ये भी स्पेशल आया हुआ है इनके लिए। ये आपका बेटा है? जी हाँ, अच्छा, कैंसर का। कैंसर है? जी हाँ, अभी ठीक है? सारी गिट्टियों का। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, अभी हो गया, इलाज हुआ है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है। हाँ, प्राइवेट होता है। अच्छा, ये देखें जी, ये अलीमा आपा ये इनके जज्बात है और वहाँ ये कह रही थी कि मैं पहुँचना चाहती हूँ। हाँ, वो कह रहे हैं पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा था। पुलिस वाला आपको नहीं छोड़ रहा था? गलियों से निकल के पुलिस वाला इनको भी नहीं छोड़ा। वहाँ मीडिया वाला जो थे बीबी याद रखें, अगर आपसे भी वो खौफजदा है ना, अगर एक नाबीना खातून से खौफजदा है तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। उससे पता चल रहा है कि ये कितने खौफजदा हैं। यहाँ कुरान पढ़ने से, ये कुरान से खौफजदा हैं, ये लोगों से, अपने लोगों से खौफजदा हैं। ये किस किस्म के लोग हैं आप सोच लें। आप लोगों ने सबने मजबूत खड़े हैं ना, हमें हौसला होता है, हमें भी हौसला है। आप नबीना हैं तो आप इमरान खान के लिए क्या जज्बात रखते हैं? मेरे बहुत जज्बात है। मैं कहती हूँ अल्लाह करे वो बाहर आ जाए बस। मेरा सारे फैमिली माजूर है। मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मेरे बेटी चरपाई पे पड़ा है, मेरा मियाँ चरपाई पे पड़ा है। तो आप इमरान खान के लिए यहाँ पे पहुँचे? जी, गलियों में पुलिस वाले नहीं छोड़ रहे थे। फिर वहाँ मीडिया वाला जो था उसने कहा ये नाबीना है, इनको छोड़ दो, ये माजूर है, इनको छोड़ दो। फिर हमें छोड़ दिए, हम आ गए वापस। हम स्पेशल सबको कहते हैं, हम स्पेशल इमरान खान बहनों के लिए आई हूँ, इमरान खान साहब के लिए आई हूँ स्पेशल। लोग पूछते हैं हमारे लिए, मैंने कहा नहीं, हम खुद इमरान खान के लिए आए हैं। ताजुद में दुआ करते कि या अल्लाह इमरान खान को रिहा कर दे, या अल्लाह इमरान खान को रिहा कर दे। हम तो दुआ करते हैं, हम तो दुआ। अलीमा भाई क्या कहेंगे? देखें ये नबीना भी हैं और जिस तरह पुलिस ने रोका और इनके जो जज्बात हैं, क्या कहेंगे? मैं आपको बताती हूँ, अभी एक बच्ची आई थी, 21 साल की थी, वो पेंटिंग करती है। ये जिसको आप कहते हैं ना इंस्पिरेशन होनी चाहिए। हम अच्छे भले अल्लाह ताला से आप शुक्र अदा करें, आप हिम्मत वाले लोग हैं तो हिम्मत करें। अगर ये हिम्मत कर सकते हैं, ये पाकिस्तानियों को देख के हमें इसलिए हौसला आता है कि अब हम अपनी कौम में, हमारी जो कौम है ना पाकिस्तानियों की, ज़बरदस्त कौम है। इसलिए कभी इनको हरा कोई नहीं सकता क्योंकि ज़बरदस्त कौम है। यहाँ पे हर हालत में लोगों को अपना पाँव पे, इमरान खान ने जो कहा था अपनी आज़ादी के लिए निकलो, ये देख लें। अगर ये निकल सकते हैं, जो बाकी हिम्मत वाले, जो अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया है, उनको हिम्मत भी दी है, उनको जिस्मानी तौर पे भी वो ठीक हैं, उनको नहीं डरना चाहिए। अल्लाह ताला में यकीन रखें। ये पहुंच गए हैं हिम्मत करके, नाके। तो वो कह रहे हैं कि हम तहज्जुद में दुआएं भी करते हैं इमरान। देखें जो ये हिम्मत करके यहाँ क्यों पहुंचे हैं। सबसे लड़की 6 साल की है, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। वो सब कहते हैं नवाज शरीफ को गोली मारो, इमरान खान मेरा अच्छा है। बच्ची है ना छोटी सी। मैं आपको बताऊं, ये जो बात कर रही है ना, ये अल्फा जनरेशन की बात कर रही हैं। ये जो बच्चे हैं ये अल्फा जेन अल्फा हैं, फिर जेन जी है। हाँ, ये कौन है? ये जवान बच्चे हैं, अगला मुस्तकबिल इन्हीं का ही है। तो अगर इनके लिए जो उनसे बड़े वाले हैं उनको तो खड़े होना चाहिए। अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होना चाहिए सबको, अपने मुस्तकबिल के लिए, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। मुर्शिद के लिए दुआ मांगते हैं 5 वक्त, ये तहज्जुद में भी मुर्शिद के लिए जान भी आ गई। मैं आपको बताऊं, जो लोगों ने इतने लोगों ने हमें बताया कि हम तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, हमने तहज्जुद शुरू कर दी। मैं कहूँ या अल्लाह, ये जो सवाब है, ये इमरान खान कितना कमा रहा है कि लोगों को तहज्जुद पे भी पढ़ा दिया। लोग कितनी मेहनत करते हैं, लोग कितनी मेहनत करके कहते हैं ना, किसी को मुसलमान कर लो, किसी को नमाजी बना दो।
عمران خان نے لوگوں کو تہجد پہ اٹھایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے اس کو، اور اللہ تعالیٰ یا اللہ ہم توبہ کریں، ہم سب گناہ گاری ہیں، اپنے ملک کی حفاظت نہیں ہم نے کی، ہماری ماں ہے ہمارا ملک، ہم اس کی حفاظت کریں گے تو ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا. تو آپ سے سب نے مل کر ہم نے یہ کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، ہمت بھی کرنی ہے، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے. یہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے تو عمران خان حفاظت میں ہے، ان لوگوں کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، عمران خان کو تو ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ آپ آگے یہاں بیٹھ جائیں گے جیل کے باہر. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے. بہت شکریہ جی. آپ کی دعائیں بہت قیمتی ہیں. دیکھیں جی، یہ ہیں جو ڈسیبل ایک فیملی ہے جو یہاں پر پہنچی ہے، علی مہان سے ملاقات کی ہے اور عمران خان کے لیے یہ دعائیں بھی کر رہے تھے. اور یہ جو خاتون ہے یہ نبینہ ہے، یہ اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی یہ صورتحال ہے. اگر آپ دیکھیں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. کیا کہیں گے عمران خان کے بارے میں؟ عمران خان کے لیے ہم دعا کرتے کہ یا اللہ اس ظالموں سے جان چھٹ جائے. اور نواز شریف کی بیٹی جو ہے اس کو میں منتیں کرتی ہوں کہ خدا کے لیے ہمارا عمران خان کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو، خدا کے لیے ان کو چھوڑ دو. اچھا، آپ نبینہ ہیں، آپ عمران خان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے بچے سب چاہتے ہیں کہ عمران خان نے اتنے اچھے کام کیے نا. ابھی یہ میرے بچوں کا کینسر ہے، میرے بچے سارے معذور ہیں، کوئی اتنا نہیں ہے جو ہمارے گھر میں پوچھ لے. دیکھیں جی، اتنا مستقبل بچوں کا برباد ہوا ہے، یہ نہ پڑھ سکے، یہ گاڑیوں کے کپڑے بیچتے ہیں. دیکھیں جی، یہ لوگوں کے جذبات ہیں، جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے. یہاں بینر بھی لگے ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں، ہم آئین بچانے نکلے ہیں اور ہمارے ساتھ چلو جیل میں جکرا میرا راجہ اب بھی سب پہ باری ہے. یہاں بھی یہ بینر ہے، عمران تیرا احسان قوم کبھی نہیں بھولے گی. پیچھے آپ کو پنجاب پولیس کے اہلکار نظر آ رہے ہیں. یہ منظر ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کا. یہاں اگر آپ دیکھیں خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کی یہ صورتحال ہے کہ خواتین ہیں، یہاں نوجوان ہیں، ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں. دیکھیں جی، یہاں دعا کی جا رہی تھی، آج قرآن خوانی ہوئی اور یہاں دعا کی جا رہی تھی. اور میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح وہ ٹرک کے اندر جس کی گاڑی روکے موجود ہیں وہ دعا کر رہے تھے. اور یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں اڈیالہ جیل کے باہر. اور یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اور یہاں جو ہے وہ دعا خوانی جاری تھی. اور یہ منظر اس ٹائم اڈیالہ کے باہر کا یہ منظر ہے، خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. یہ دیکھیں جی، یہ منظر ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر آج خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. اور آج اگر میں کہوں سب سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ آج یہاں پر موجود ہیں. یہ منظر ہے جی، آج اسپیشل جو ہے وہ یہاں دعا کروائی گئی. خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے. اور آج اڈیالہ کے باہر کا سب سے بڑا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہوئی.